Nah, څنګه بروخه برابر یې udah. Dah, برو دا وړ کې مزوره وا او د یو خوښ شو چې ولی الله سره خبرې وکړو دعاګانې هم ډېرې درته کوي उर्दू स्पीकिंग बोला तो सारा आप अभी कैसे फील कर रही है तुम्हारा वली भाई लासुने द्वारे नुश्ता ब्रो दा पे जड़ा सा रो नहीं देखो यार रोना ना करो प्लीज। आप अल्लाह ने आप तुम्हारा इतनी सुन प्यारे लिया ना। लगते हो, रोना क्यों करते हो? कसम से यार मुझे भी रोना आ जाएगा वल्ला। यार रोना ना करो, हंसी करो। आप भी खुश हो जाओ साहर देखो तुमने वाली के लिए दुआएं की देखो वाली तुम्हारे सामने आ गया ना आप भी खुश हो जाओ यार खुश हो जाओ, हंसी करो प्लीज। खान सो कैसे हो सारा? वालेकुम सलाम, कैसे हो? घर माँ बहन भाई सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। ब्रो का तखा फकीगे ना यो मेचूर सरो को बे sama da inshallah taala wali na kudwanu stergo सो बल रवा sama da antum sama da आफ्ताब मेरा मुंदु को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम दा सलाम। जने ब्रो ताले री तके नाओ दो बल खुशाला शे sama sama वली څنګه یې ښه؟ ya masta dua gani bi بس یې ښه نو نور به کېږي. mara lege please همتمه आफ्ताबा ته څرنګه شې؟ शुक्र दस्ता से दुआगान दي सर او جوړي आफ्ताबा الحمدلله. eh tasu me prede di jinan sara khabari wakam kana ا جګرانو پریک دی د جنې سره دای لک خبرې کو باید هغه خوشاله شي هغه به دعاګانې وکړو مو تو سي ته بد چا دعا خو راولګي साहर मुझे सख्त पनिशमेंट नहीं देना ठीक है मैं आपको दे भी नहीं सकती, मैंने आपको कोई भी नहीं देनी है। नहीं आप मुझे पनिशमेंट दे दो जो पनिशमेंट आपका दिल करे आपका बहुत शुक्रिया पे ज्वाइन करने के लिए, आपको बहुत शुक्रिया। बस वालीबा के लिए दुआ करो ढेर सारी दुआएं करो उसका 30 तारीख को जो मैच है अल्लाह इसे विन करा दे हर वक्त देखिएगा इसके मेरी लिए दुआ दुआ मेरा के साथ, देखिएगा आप इंशाल्लाह जीत के आएंगे, ये मेरी दुआ है, आप देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आफ्ताबा वाले खान दे का जख्म दे जोर वाखस्त نه زه غلی یم، زه وایم چې आसे वाली वाला आफ्ताब हम खाइस्ता खो दे तो सुए زه وایم چې پیریانو کور د کاڼي نه ولې چې غلی ناست وي ښه. oye perano da shukari مو تو تا پیریان خکارو والی دا خبره او راوي چې دا پیریان مو تا پیریان خکارو همتمه ته غلی شه که نه همتمه